السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم غوسيت نتاع لي بات فيوتي معمره لي صوصيس غابي مع الفرomاج غابي. واللي ما عندوش لي صوص غابي يدير الجامبون، يدير ميم الطون، راه كتجي زوينه. هانتوما ها خلاص لي بات فيوتي. محتاجين واحد البيضه، غير صفر البيضه، وغادي نبداو بحول الله. Salam alaikum. Voilà, aujourd'hui on va faire une recette de feuilleté au fromage et aux saucisses râpées. On a besoin de saucisses râpées. Celui qui n'a pas de saucisse, il peut mettre du jambon, de thon. Tu peux même faire que le fromage râpé. On a besoin de jaune d'œuf, un seul, et des pâtes feuilletées. Voilà, bismillah. On a coupé les pâtes feuilletées de cette façon. هانتوما حنا قطعناها طويله وخلاص. اللي ما كيعرفش يدير لي بات فيوتي ديال الدار يكتب لي في التعليقات، انا غنوريه كيفاش يديرها. هي راه سهله. كتحتاج 500 غرام ديال الطحين، 400 ديال غرام ديال الزبده، وشويه ديال الملحه مدايره في الماء، وكتبقاي تدخلي ديك الزبده في الطحين مزيان، ومن بعد تتجمع. من بعد كتخلي واحد 5 دقائق، وكتبقاي تقلبيها وتطلقيها وتقلبيها وتطلقيها. من بعد كتخلي واحد ساعه وكتخدميها. celui qui veut faire les pâtes feuilletées maison va qu'à m'écrire sur des commentaires, et je vais le faire dans une autre vidéo. C'est trop simple. Il a besoin de 500 grammes de farine, 400 grammes de beurre, un petit chouïa de sel avec un peu d'eau, et après on mélange le beurre avec la farine, et on essaie toujours de rentrer le beurre dans la farine, et à la fin on met un peu de le sel avec de l'eau, un petit chouïa, et on le laisse se reposer 5 minutes. Après on l'étale une fois, après le deuxième fois, la troisième fois, quatrième fois. Après on le laisse se reposer 1 heure. Après on commence à le préparer. Voilà, bismillah. Voilà, on va couper comme ça. Voilà. هانتوما غندير واحد المعلقه صغيره ديال لي صوص غابي هنايا. هانتوما بعد غنزيدو عليها فرomاج غابي. هانتوما درت معلقه صغيره نتاع الفرomاج ديال السوسيس غابي، وزدت عليها شويه ديال الفرomاج. من بعد نقلب عليها لي بات كوم سا. هانتوما وغادي نسدوها بالراس ديال لي فورشيط بحال هكذا. شفتوا؟ فوالا. من بعد غندهنها le jaune d'œuf. Après on l'étale avec le jaune d'œuf. وغنديرها غنزوقها بهذا الفرشاط. Après je vais faire des traces avec la fourchette. Je vous montre la deuxième. انا غنوريكم la deuxième. هانتوما كما كتشوفوا vous regardez. Je mettais de fromage râpé. Voilà. نتوما انا سديتها. بعد غادي نبقى نسدها فرشات. شاد. هانتوما بعد غندهنها بالصفر البيض. Après je vais l'étaler avec le jaune d'œuf comme ça. Après je vais les tracer
avec la tête de fourchette, comme ça. On va se trouvera à la fin de cuisson. Je vous montre le final. Franchement, c'est très facile. C'est très facile. Et celui qui veut que je le montre comment on fait les pâtes feuilletées, il n'a qu'à m'écrire sur les commentaires. Et je vais le faire. C'est très simple. Mais il n'a pas besoin de grand chose que de 500 g de farine, 400 g de beurre, un petit chouïa de sel avec de l'eau et mélange, on travaille. Voilà. À tout à l'heure. ها نتوما حنا طيبناها، ها نتوما كي كتشوفوا راه كتجي هكا، راه كتجي من الداخل زوينه بهذاك الصوص غابي والفرomage. كما قلت لكم ديروها باش ما بغيتو، هي ضروري ولا ديروها غير بالفرomage راه كتجي زوينه. ها نتوما بالصحه والراحه.